ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି କୁହ? ବଡ଼ ବୋଉ କୁହ। ବିପ୍ଳବ ତ ବଡ଼ ହେଇନି। ଭଲ ହେଇଛି। ଆମ ନଣନ୍ଦ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବୋଉ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆମର ଭୋଜି ଭୋଜି ହବ। କୋଉ ଭୋଜି? ଆମର ଦିଟା ନାତୁଣୀର କାଲି ବାହାଘର। ଦେଖିଆ ଦବା ମୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଭୋଜି ଭାତରେ ଆୟୋଜନ କରିଯିବେ। ଦେଖିଆ ଦବା ମୁହଁ। ମୁହଁ କଣ ଦେଖିବୁ? ତୋ ପାଇଁ କଣ ଅଣା ହବ କାଲି? ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପନିର ପନିର ଖାଇବ ପନିର ପନିର ଲେନି ଅବ ପନିର ତ ଖାଇତେ ଆগে ପନିର ଖାଇତେ ସାନା ସତ ଖାଇତେ। ତମେ ସବୁ କୋଉ କାମ କରୁଛ? ତାଙ୍କର ମୁଲିଆ ଏଗୁରା ମୁଲିଆ ରାନୀ ପୁଅ ବାହାଘର କାମ କରୁଛି। भुजी पात्र आनम सुला करूम ओ सुला गाय ठीक करते हरियन ना बड्डा बड्डा जारिन तो सुला भीतर ढुकी जाय बडे रांदम केने सारदी मु माघ मास रे आज हबो जाई क तारिख गो माघ मास 3 तारिखे बाहागर 4 5 6 तारिखे रिसेप्शन आ लोक गाय आइबो समस्ते आइबो खाइबो जाइबो 100 टाका करी काढते डीजे को आरतिया तो बोह मानक भी खटौछ हां आ बोह माने खटिबनी केंति हबो सेगुनार भाग्निर बाहागर मायर बाहागर आर हेगुन खटनी के आई खाडू ना तो बुरी गेसी मानेला बा मारले हम एत बड़ बड़ मुकुते परेड हो जेतनो भितरे तोरा हिलले कसी माडी माकी दे बैक उड़ौ न हरली हाथ मत बैक हो दियो या हाथ मा तो उंडा बड़ा का खाए कैश में टाणी उंडा होगा हां उड़ जा हमरा को दिन तो कर अरे चिकन ला यार मटन तमे कौन करूच देखा जाउनी तमे मते देखा जाउनी रसगोल्ला वाला देखा होची कौन करूच न जाने क्यों लगता है मेरा कौन करूच चिकन 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 एठी हमर कौन होजी बण भोजी नुआ वर्षर भोजी नुआ वर्ष तो पळेलाणी नुआ वर्ष आरंभ होला उन देख कुछ दुखई रे गल्लाई ओए सबकी डाकना तो यार गो ओ हुनो सबकी डाकना देखो देखो ना ना जेगुलो बुझिया तो कथा कले विश्वास তাহলে নির্বোধন দিন আইব নাকি এলে কি গোটা আইলা দেখে মামা কে আইলা মামা দেখুন তোরা নহলে তরকারি তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে আকি আকি যদি নকম দেখি যদি ঠিক নেই খেতে না দেখা দিও না হে হে দিন খাইলে ই লকা মকা ধুইলে বো ল হাতে থালিকা যা হাত রাখ
ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି କୁହ ବଡ଼ ବୋଉ କୁହ ବିପ୍ଳବ ତ ବଡ଼ ହେଇନି କୁହ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ନଣନ୍ଦ ବନେଇଛନ୍ତି ହେଲା মাছটা হচ্ছে হাঁডি বাসন কেন লাগছে হান্ডি বাজার কিন্তু যাবি রে তুই